ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. яке мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек соли барои 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин мошин бадрон, як даст гаштагия. мотори вагон мега нав кардагия, мегӯяд мотороша 4 балони 70%, дари пеш электропакет, задни камера, монитор, хадавоиш нав кардагия, чашкош мега умма задаги на кафидаги даридаги надора, варид умма надора, мега чашкош радной аз худаш 98 сол, полни худ мошин кагада ду дари пешаш электропакета. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ бадрон. бо ягончи муомила мекунем, мега соҳибшон сорош насум далакура, ягончи муомилаи хуб дар назди капоти мошин. ба кадомиш мо ки маъқул аст, номерои Тоҷикистон аст кор мекунад, номерои мегафон аст ва дар ин номеро имо ватсапам пайваст доранд. тоқа вариантҳои сум гуфтага аст, бо арзон мекунад. ба кадомтон маъқул аст, маромат занг занед. аз шумо хоҳиш кардам лайка фаромӯш накунед, албатта монед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 21010 ҳастанд ки соли барои 2003 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотороша 1.5 литр гуфтага аст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин 10 моҳи дига танировка дорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, салонш тоза, мошин нахадо 4 балони 70%, мошин мегӯяд нахадо аст бадрон. хай чӣ маълумоти дошт мо пешкаштон кардем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ, бо арзон муомилаи хубам мешавад. срочно мегӯяд мефурӯшем. маромат рақамошро кор мекунад, дар рақамошро занг занед, дигар маълумотша гирен. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, метавонед ки маълумотҳои пурраша, қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ба саб рой кунем. мо ҳам хе реклама мегузорем. аз шумо хоҳиш мекунам ки лайк бепула гузорем ва навора подписа кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Matiz аст ки соли барои 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 0.8 литри экономни простой, яъне ки 10 литр да мегӯяд 130 та мегарда, мега газ кати экономия мега соҳибшон. коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега электропакет дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 балонои нав, мотор беҳтарин, аккумулятори пачка. мошин мега опшн бе ягон расхода, мега ҳама чиз кор мекунад, центра замок ҳамаш сатвои ҳам экономни, инамхе радной краска, 4 диска, 4 балонои соз дорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Босонӣ фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. мошин бе расхода, мега экономни, фақат мегири мерезиу хай мекунӣ, мегарди экономни бадрон. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маромат рақамошо мондаги, рақамҳои вавилон аст кор мекунад, метавонед ки тамос гиред ва дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки соли барои 1995 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотороша 1.6 литри простой гуфтага, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника бадрон, салон тоза, чихолои оригинал, ҳамаш кагада 4 диска, 4 балонои 70% дорад. мошин бадрон нахадо, мега камбудиша нагуфтен, хай гиҷоиша ки нафаҳмиден тамос гирифта мепурсем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 13200 сомонӣ. ин нарх аст, соҳибшон худшон мондагӣ аст, мо мондагӣ нестем. 13200 сомона мега бо ягончи савдо мекунанд. мошин мегӯяд нахаду радной краска, ҳамаш кагнада. номерои вавилон дорад, кадомтон ки мехаред маромат тамос гиред. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, чизе ки набошад, маромат сурат ва маълумот шарой кунед, фурӯш реклама мегузорем.
ماشین فروشی نوبتی است و بادران تگاس اوپل استرا اف است که در کوزیفی خچبک سالی برای 6993 سالی که نکی پول خود 97 کدگی منگا سویبشون بنزین گاز کار میکند آبی موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش میخانیکه حالت ماشین میگه بهترین 4 برانوی پارچ میگه اکیلومتر نو خداوی کدگی ماشین فقط میگه همه کانتر امی ایب میگه کانتر مسئله میخوره میگه تمام دیگه امروز ساعت فویزا مسئله خیلیش نمیدونم چقدر خطون خواهیم کراچی سوز میشه میگه دیگه سونا داشتیم نکده میگه ماشین سربریست در خصوصیت همش کدگه فقط هم یک کم مسئله میخوره میگه همونش همینه فروخته میشد با نرخ 23000 سومونی با ارزان یگان چی میکنه 23000 سومونی برادر قرار داره در ناحیه یوو نمروش ترانزیت است با کدام تو کم خیلی خیلی بکوی ارزان که لازم است 97 سال کدگیان با همیرم از 23000 سودا میکنن مرحمت میتونه که در رقم‌های تیسیل شما زنگ داریم پورا معلومات چگیریم از شما خوش دارم که توقع آدمانی خریدار رو به خدا میگه زنگ نزنه ماشین فروشی نوبتی است بادرو مرسدس بنز کلاس که سیچکا الیگانس سالی برای 6995 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند گازی یوراچور دارد آبیا موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش میخانیکه ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد تانیروفکا میگه تو 16 август میگه الکتروپاکت 14 دیسکا 4 برانوی 80 فویزا سالن توزا ماشین یعنی که حالتش بهترین میگه به یگو راسخود همش تانیروفکا پانیروفکا همش حجت یعنی که سراغ دارم قرار دارد در نوعیه 8 فروخته میشد با نرخ 51000 سومونی با ارزان میکنه میگه کدام که ماشین خراب باشد سودا هم میشد خیلی ماشین چه молодежный 51000 سومونی 95 سال با کدام شما که معقول است مرامت تموش کنید شما اگر ماشین خراب باشین چه خیلی که میخرین کدام مارکا در کامنت نویسید کدام سال کدام مارکا تو چند سومون البته ماشین گفتگی شما را جدا کدا پیشکش میکنیم کدامش نیافتیم در ویدیو آینده یا که ویدیو با یعنی آیندهش با میمونیم البته شما صبر کنید فقط پورا کدا نایسین ما البته جدا کدا پیشکشتون میکنیم ماشین فروشی نوبتی است بادران دایو تیکو است که سالی برای 6997 سال گفتگی است که بنزین گاز هردش کار میکند آبیا موتورش یک لیتر پلاستیک گفتگی است کاروبکاش میخانیکه ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد 4 برانوی سردی میگه 50-60 فویزا 4 دیسکا خودش رادنو کراسکا توزا ماشین نخدو در حالت خوبی تکنیکی میگه نکی نشد خداوی حجت این چیزا معلوم نیست خودتون انی خدا میگیری خیلی در صورت ماشین سایستانی خوب توزا بختون انی خدا گیریم فروخته میشد با نرخ 13000 سومونی با ارزان میشد میگه واریانت الیشینا گفتن تو قسم یعنی که با ارزان میکنن قرار در شهر دوشنبه پایتخت با کدام شما که معقول باشه مرامت رقمش موندگی با سودا میکنن میتونید که زنگ بزنید بعد شما اگر هم خیلی ماشین فروشی باشه خواهید فروختن فرق نداره خونه زمینه کوارتیره ماشین چیزی نباشد صورت معلومات چرا کنید ما این خیلی فروش رکلام میگذاریم فقط لایک فراموش نکنید مونین ماشین فروشی نوبتی است بادرو مرسدس بنز کلاس که سیچکا سال برای 6996 سال که بنزین گاز هردش کار میکند به یک گازی یوراچور هم داره بادرون آبیا موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش میخنیگه حالت ماشین میگه بهترین ماشین کانسانر دارد الکتروپاکت خداوی کدگی تانیروفکاش میگه تو ماهی 01/11/2022 میگه قریب برادران یک سال دیگه هست سروکش ماشین اوبش میگه به یگان تعریف میگه بیو از پیش بی میگه همه راسخودش کدگی است به یگان راسخود همه چیزاش کدگی برادران که همش قویدوی خب قرار در شهر دوشنبه نرخش 44200 سومونی گفتگی است برادران این همیشه نرخ صاحبشون موندگی است ما موندگی نیستیم 44200 سومونی برادر همش کار میکنه بالون همش نو دیسکا کانسانر الکتروپاکت یعنی که به یگم راسخود رقمشون در پایین ویدیو موندگی است مگافون کار میکنه ماشین باشه در پایتخت شهر دوشنبه از شما التماس دارم که نکین بهودا میگه زنگ نزن آدمای کارگران فقط آدمای خریدار میگه باشد فقط آدرس ماشین پورا میگن میان از پیش ببینیم و سودا میکنین مرامت تماس گیرین ماشین فروشی نوبتی است برادران اوپل استرا اف است که در کوزیفی کاروان چه خیلی که شما در کامنت را خوش کردین که کاروان مون اینا بار شما آماده کردین سال برای 96 سال برادران بنزین گاز هردش کار میکنند آبی موتورش یک 6 لیتر پلاستیک کاروبکا میخانیکه 4 بالونای پلاستیک داره 4 دیسک کالپاکای خودش نمرو ترانزیت ماشین خیلی نخدو میگه ماشین خیلی کمتر
палисус я тоза кардан мекунад ки мошини бародарон камтар дуруни қишлоқда гаштага мисол камтар коробор тозагӣ дорад. ами хел коро аста не ки мошина арзон мефурӯша мекард бо нархи 22000 сомонӣ. бо арзон ам мешавад қарор дорад дар шаҳри боғта шаҳри қурғонтепа. раднои краскаи мошин нахада мега биё аз пеш бин бо ягон чи муомила мекунад мега бисёри бад не ягон чи савдо мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат тамос гиред. навори моро то охираш тамошо кунед. агар ки шумо мошин хар бошед пурра кардан нависини мо албатта ҷудо мекунем. кадомиша ки намудем хафа нашед наёфтем зина чи агар ки ёфтем мемонем. мошини фурӯшӣ аст бародарон ба хоҳиши шумо ки чӣ хел дар комментария хоҳиш кардем ки ваз 2106 монем мондем соли барои 6 2000 май бародарон бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литр гуфтагӣ аст. коробкаш механикай мошин мегад нахадвай мошин мегад 2000 май не ки нахада раднои краскай ҳолаташ хуба мегад 4 балонаи 60% раднои краскай. кадоме ки мегирам мегад мошин хелаки дасти як одам бародарон хай бо ягон меличовка кор надора иша нагуфтия не ки хитон мекунед ки мошин мегад нахадвай. қарордод инашам дар ноҳияи 8 фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ. бо арзон мешавад 2000 сол аст ноҳияи 8 10000 сомонӣ. яъне ки арзонтар када метием кадоме ки мошин хара бия аз пеш бина. маърамат рақамошро кор мекунад. тамос гирем пурра маълумотои аниқша аз соҳибашон фаҳмида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи сафед соли барои 6996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.8 литр гуфтагӣ аст. коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин нахадвай. мошин 4 диска дорад 4 балонаи 60% электропакет салон тоза мошин мегад нахада ягон камбуд дорад. фақат камбудиш ами як краска мекунед тамом мегад краскаш ами як хиҷош кам безиштага аст. хоин намекунед хоин мекунеша хитомеда мотороша мегад объемника кадагия яъне ки гашти объемния срош намефурӯша мегад бо нархи 30000 сомонӣ бо арзон мешавад. ягон сечкаҳои солои нав боша мега объемникати алиш мекунем болоиш пул метия мегад. ин мошини ки ходонем мебарад ин мошин 100% мегад просто объемни мегире мегад солои навтаракша. мошин қарор дар ноҳияи вахш нархаш 30000 сомонӣ арзонтар мешавад. мошин агар савдо нашуда боша шумо метавонед ки савдо карда гиред. марамат рақамошон дар поини видео. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Astra J аст ки соли барои 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораша 1.6 литр гуфтагӣ аст. коробкаш механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавои кадагӣ аст 4 балонаи нав 4 диска ҳамаш кор мекунад мегад. мошин раднои салоншам тоза мошин мегад фақат камбудиш ам ки як бампери пеш мега краска тана кора мега тамом ами бампери пеш мега алиш кадагия краска мекли дига ҳама ҷош расход надора мега лабо ҷош 100%. ами расход фақат бампери пеш бам хотир мега арзон мефурӯшем. нархи мошин бадан 33000 сомония ки бо арзона мешавад. ҳама чизои лозимиш кор мекунад. 4 диска ҳамаш қоидавӣ. қарора дар шаҳри душанбе пойтахт. кадоме ки мехарам мега бо арзонтар мекунем фақат расходам я бампери пешаш кор дорад тамом дигаша хитон яъне ки чӣ мекунад бародарон. рақамошон рақамои мегафона кор мекунад. кадометон мехаред марамат тамос гиред. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.